नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु आज माने वीडियो माध्यम आप देखा जदिओ आपण माइंड रे आपणकर इच्छा शक्ति अनुजाई किसी आप सफलता आड़ को जापार ना आपण चाहूँगी गोटे आप पार्टनर सहित आपण जीवन साथी सहित गोटे सुखमय दीर्घमय समय काटापी से सब जिनस हो पारुनी भारी कष्ट होउची जहाँ आपण सहित होउची ता भल होउनी आपण जहाँ चाहूँचंती से करूना आपणकर जो आग्रह अच्छी तांको प्रति आउ से आग्रह सत्य जमी कुआड़े कुआड़े मरी जाऊँची धीरे धीरे आपण आपण पार्टनर भितर गोटे संघर्षमय लाइफ सृष्टि होउची कौन कथा को लेकिन आउ आपण भितर सब तिक्तता सृष्टि होउची। देखंतु मु कहिबी जदिओ आपणकर आपण चाहूँचंती गोटे पुत्र करिया पाई कि झियो करिया पाई कि पुओ जन्म देबा पाई कि झियो जन्म देबा पाई जदि आपणकर पिलापुली हेबार किसी कष्ट होउची किंबा आपण वैवाहिक जीवन भल चली नाही किंबा आपण मैरेज करिसंती आपण बहुत दिन हेलानी छुआ पिला हेबा कष्ट होउची आपण चाहूँचंती आपणकर बहुत झियो हेलानी पुओ करिया पाई आपणकर बहुत पुओ हे झियो करिया पाई मुझा मोर भिडियो माध्यम तो कहवा उचित हम ना बट से मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम कहबी आउ सेटा मु कंप्लीट भाव आपको सजेस्ट करि कौन करवा दरकार केमी कौन कले आपण दीर्घ सुखमय जीवन जापन हम केमी गोटे दीर्घ सुखमय जीवन आप अतिवाहित करेंगे मुझे आपन को प्रतिश्रुति दूसरी आप मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम मुझे कहबी देखु आपण बहुत दिन है विवाह करिसंती से विवाह रे आपण असफल होचंती जिते बेला आपण बार बार विवाह को लेकिन असफल होचंती आपणकर विवाह हो पारुनी जदि भी आपण बहुत दिन पर विवाह होचंती तार पिलापुली माने पिलापुली भी हेबा बड़ कष्ट होची आपण चाहूँचंती से सब जिनसरू केमिति आपण लाभदायक हेबे सुखदायक हेबे केमिति उपकृत हेबे मु मोर ए वीडियो माध्यम रे कहबी। चलू देखा जदिओ आपणकर किंबा आपण पार्टनर हो कि आप रिलेटिव मानकर हो कौन होना तांकर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि मीन राशि हो ताहले बहुत गुड़े तांकर जीवन में दैनंदिन जीवन में बहुत गुड़े कथा कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे फिर भी मते जदि भी सेमती किसी आपणकर प्रोब्लेम अच्छी आपणकर यथा जमी कहली आपण पार्टनर नहीं किसी समस्या अच्छी किंबा आपणकर माने मैरिज लाइफ को लेकिन आउ कमी समस्या अच्छी किंबा आपणकर वैवाहिक जीवन भल चलुनी आउ भितर आपण भितर भल पड़ूना बार बार आप सफर होती मेंटाली हारास हो जाती आपण पार्टनर आप सहित बहुत गद्दारी काम करुँच तार बाट केमी से सब आप मुक्ति पाइबे सेटा मु आपन को कहबी मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम चलतु देखा आज मु जो कथाटी कहबी आज जो घटनाटी मुझे कहबी आपणकर से घटनाटी हुए तो आप मन को पाइपारे न पाइपारे आपण चेष्टा करुँच आपणकर गोटे पुत्र करने कि झील करने कि पुओ करने आपणकर छुआ पिलार जो माने संभावना देखौनी जे छुआ पिला हेबाटे कष्ट होची आपणकर भाग्य अच्छी कि नहीं आउ सेटा मु आपन कहबी शुणु गोटे कथा ना आपण मैंने जानी सबु बारे भाग्य आ गोटे बारे आपणकर सब ठीक ठाक अच्छे गोटे पिलाटी पई आपण बहुत व्याकुल होउछन बट से पिलाटी ना हेई पारुनी कौन पई हेई पारुनी एक्चुअली दोष कौन सेटा आमे मु सत्य कथा कहीदेवी शुणु आपण मैंने हे तो मो भिडियो आप भल लगे न लगी पारे अलग कथा जहाँ जहाँ सब घटना घटुची पूरा आपण डिटेल तो आप मेडिकल तो ट्रिटमेंट हे अवश्य से बड़ कथा नुहे बट आप भाग्य जोटा कि भाग्य तो मेडिकल तैयारी करें कि मेडिसिन तैयारी करें कि जंत्र तैयारी करें ना से जिनस कौन अच्छी एक्चुअली से भाग्य आपणकर कौन लेखा अच्छी आपणकर जीवन में ना पुओ अच्छी ना झील अच्छी जदि चाहूँगी कौन तांकर एक्चुअली कौन करने चाहूँगी देखु यदि मो वीडियो भल लगुच तो मो वीडियो को लाइक करेंगे मो चैनल सब्सक्राइब करेंगे केबे भूलिबे नहीं। फास्ट कहबी गोटे जार गोटे गोटे
ଗୋଟେ ବାଞ୍ଝର ମାନେ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଖରାପ କଥା ହେଇପାରେ, ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଗୋଟେ ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେଲ୍ ହେଲେଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ସବୁଠୁ ଯାଇକି ଫେରିଲେଣି, ବଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା'ର କ'ଣ ସବୁ ବିକଳ ବାଟ ରହୁଛି, ତା'ର ସବୁ କିଛିଟା ଗ୍ରହ ଖରାପ ରହିଲେ କିମ୍ବା ବେଳା ଖରାପ ରହିଲେ କିମ୍ବା ତା'ର ସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କେବଳ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଲ୍ ହୁଏ, ସେଠି ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହରାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ହେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଇଁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ପୁଅ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପିଲାଟି କେମିତି ଜନ୍ମ ନେବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଛି, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ପିଲାଟି ହେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟଟା ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହାର ଝିଅ ନାହିଁ ହେଲା, ତା'ର ଝିଅ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପୁଅ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲା କେମିତି ହେଇପାରିବ, ତା'ର ବିକଳ ବାଟ କ'ଣ? ଆଉ ଆପଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆପଣ ହରାସ ହେଇଗଲେଣି, ବଟ୍ ତା'ର ବାଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହୁଏତ ସେ ବାଟରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଇପାରେ ନ ଦେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ତା'ର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇଠି କେବେ ଆମେ ହରାସ ହେବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କର୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅପୁତ୍ରିକର ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟ ଦୋଷର ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କି ଛୁଆ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ବହୁତ ଲୋକ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ସୋସାଇଟିର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେଇଆ। ଲୋକମାନେ କହିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଲୋକଟି ମାନେ କ'ଣ ଖରାପରେ ରହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହଉ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, କେବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଡିଟେଲ୍, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ହଉ, ବଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଅଛି, ସେ ଆଶାଟି ପୂରଣ ହଉ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳିତ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି, ଆପଣ ଅନ୍ତରର କଥା ଯାହା ଅଛି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବାଟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା କହୁନି କି କିଛି ଅନ୍ନେସେସରୀ କଥା କହୁନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାସ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଟିକେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଅ, ଯେମିତି ସେ ବିପଦରୁ ଉଠି ନପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେବେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେମିତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୋର କହିବି ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।